जों तिनि त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि ट्राइबेल एथनिक स्टाडीनि डिपार्टमेन्टनि अंगै नरक साइमानो लाइथांजक जरागो बांलादेशनि जे सिचुएशन ओ जागाव सिनि खागराछुरी हिंदी चिटागां हिंदी आबाहाय हिल रगो जेबाबे त्रिपुरा सारंनि सिकागो ओ जागानि धर्मनो तुयै आलका बसंनि बररक जेबाबे एटाक खालायदों माने न सेलेंगै जों तिनि ओ जागाव पिसफुली प्रटेस्ट खालायमाने शुधु त्रिपुरा सारंनि सागो सिमिया যারা নিনি মাইনরিটি তংনাই হিন্দু হুন্দি বালকা ধর্মনি সাগো যেভাবে এটা কমই দङ আবননো সেলেঙ্গই जों তিনি ও জায়গা প্রটেস্ট খালাইবেন নরক সাইমানো 18 সেপ্টেম্বর বাংলাদেশনি খাগড়াছড়িও পুইলা ও পাতিমুং চেংমানি কাইসা বাইক খংমানি বাইক শিককনো তুই ও জায়গাও পুনঃ শিককনো রুমই বুমানি তো শিককনো রুমই বুথানি ও জায়গাও ব আলকা বসংনি অংমানি বাগৈ ও জায়গানি যে সেটেলার তংনাই বারা মেজরিটি তংনাই বরক ফাইयै যিনি খাগড়াছড়িনি ত্রিপুরা সারংনি যত ফাল নক রংনো তংনাই বরক সবই হুই রুফাইকা কে তামনি বাগৈ ফাল রংনো সংনা নাং কে ত্রিপুরা সারকতে হইছে প্রটেস্ট খাইকা খাগড়াছড়িনি অবশ্য 19 তারিখ বরংনি উপরে তাই হইছা বাংলাদেশনি মিলিটারি রক ফৌজবাই তুই আরনি মেজরিটি রক তংনাই বরংনি উপরে অ্যাটাক খাইকা গোবাং মা আবহাই চিনি বাংলাদেশনি ত্রিপুরা সারক নখুক কামাখা থাংখা ও অ্যাটাকও প্রায় 100 জন তাবসা জনাতে ইনজুর রুবেল ত্রিপুরা মুঙ্গই তারপরে চিনি মানব ত্রিপুরা মুঙ্গই সোহেল চাকমা মুঙ্গই বরক স্টুডেন্ট অলরেডি রুবেল ত্রিপুরা তো থৈখা স্টুডেন্ট অংশে বো থৈখা ও বয়স গোবাং নখুক করে তাবো খারজা सेम 20 तारिख जों बांग्लादेशनि रांगामाटियावबो आबहाय नुखा आबहाय घटना ताबो बांग्लादेश अंगै दङ जों अन बिहाफ त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि बा जोंनि डिपार्टमेन्टनि अंगै ट्राइबेल एथनिक स्टुडेन्ट डिपार्टमेन्टनि अंगै जों आबनो बरंनो रिक्वेस्ट खालायना बांग्लादेशनि गभर्नमेन्टनो जे धर्मनो मुंगै जत बरकता हामियांगिया जत धर्मनो जों रेसपेक्ट खालायो जत धर्मनो नों सम्मान जानो फियाखैबा धर्मनो हाथियार खालायै जारा आबहाय सन्त्रास खालाय दंनाय जों बरंनो सेलेङो दा आबहाय जाते खागराछड़ी बा बांग्लादेश अंगमानिनो इंडिया गभर्नमेन्टनि थांबो जों रिक्वेस्ट खालायना नायकुलि आबनो पिसफुल तना अंथक दा बांग्लादेशनि गभर्नमेन्टनि ताबो अन्तर्वर्ती सरकार चलित बरंनि आरो आबनोबो बरं नायकुलि जाते एटलिस्ट खागराछड़ी चिटागां ताई ओभारअल बांग्लादेशनि जे माइनरिटी दंनाय आदार कम्युनिटिनिबो जाते सेफगार्ड बरं रनायंत स्पेशली स्टुडेन्ट रंनो जों स्टुडेन्ट अंगै जों स्टुडेन्ट रंनि बाय आपिल खायो जाते आबो खालायनोबा आबाय जों तिनि जागा पिसफुली जों प्रोटेस्ट खालायलायबाय topic about this rally is about the social exclusion which is being carried in Bangladesh. Our minority people and our indigenous people have been attacked by actually the incident which is being happening. I feel like it's not humanity. If it would be an humanity, so they would have cared for everyone. They are using and misusing their religion in a very another way, that is, we can call them, they are not religious actually, they are religious goons, or the goons which we can depict them. So as a student of Tripura University, we appeal that there must be and there should be peaceful situation in Bangladesh. I request Bangladesh government to look after it, and I request our Indian government also to look after the situation and talk to the Bangladesh ministers and to conduct a peaceful situation over there. We are here today on behalf of Tripura University, the Department of Tribal and Ethnic Studies, and we are conducting a peaceful rally here and a peaceful demonstration, silent demonstration. So that's all.